बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, टीचर है टीचर और मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, एक नई अपडेट आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। HRMS अकाउंट की नई अपडेट आ गई है। HRMS अकाउंट पर PER और ACR के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शो हो रहे हैं, क्योंकि उसका ऑप्शन जो पहले आ गया था। उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हमने 2-4 महीने पहले दिए थे ऑनलाइन करने के लिए, अब वो हमारे बाकायदा हमारे अकाउंट HRMS पर अपलोड कर दिए गए हैं। और वो जो सर्टिफिकेट हैं, जितने भी पेज आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अपने पेज आप खुद देख सकते हो और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उन जो डॉक्यूमेंट्स हैं HRMS के अकाउंट पर, आप उनको देख सकते हो, उनको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि HRMS पर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, ACR या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल्स जमा करवाई थी ऑनलाइन करने के लिए हमारे डाटा को, तो वो शो हो गए हैं HRMS अकाउंट पर। तो इस तरह आप ये आसानी से आप अपने अकाउंट में जाकर डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरे आखिर तक देखेंगे तो मैं पूरी तफसील से आपको बताऊंगा आपने किस तरह देखना है HRMS अकाउंट पर। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसको प्रेस करेंगे। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है घंटी का, उसको प्रेस करेंगे ताकि हमारी नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी और आसानी से आपको मिल सके। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। टीचर है टीचर और मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, आज हम आपको एक नई अपडेट बताएंगे। वो नई अपडेट ये है कि HRMS पर हमारे जो ACR हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज हम इसकी पूरी तफसील बताएंगे, किस तरह आपने HRMS पर अकाउंट पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है। तो सबसे पहले आप गूगल की स्क्रीन पर आएंगे, गूगल एप्लीकेशन पर आएंगे। यहाँ पर हमने लिखना है SEDHR .punjab.government login। ये आपने जब इंटर करेंगे तो आपके पास उधर पंजाब गवर्नमेंट पाक पी के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आएगा आपके सामने। इसको क्लिक करेंगे, एक नई आपके सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये लॉगिन है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जो सिस वाला यूज़र नेम और पासवर्ड है यहाँ पर आप इंटर करेंगे। जी हाँ, तो लॉगिन साइन इन या लॉगिन करना है आपने। अब हमारी जो HRMS वाले हमारा अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जी हाँ, ये HRM स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो खुल गया है। इसको हम आगे ऊपर खोलेंगे तो ये देखें, ये हमारी पूरी क़ायद-ए-आज़म अकेडमी, तिबी किस्म, लाजमी तरबियत, कुछ इसमें क़ायद-ए-आज़म अकेडमी की जो तरबियत है ये लॉक है, तिबी किस्म ये भी लॉक है। तो सबसे पहले आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर ये ICP चार्ट और PER या ACR फाइल ये लिखा हुआ है, इसको आप कलेक्ट करेंगे तो मेरे मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो आप अपने ACR वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड ऑफिसर्स फाइल्स में हम चेक करते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लोड हैं। तो आप अपने अकाउंट पर HRMS अकाउंट पर आपने जो फाइल दी थी तो वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं। ऑफिसर फाइल
پر آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا، کیونکہ نیٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، جب نیٹ فاسٹ چل رہا ہو تو اس کا کام جلدی ہوتا ہے، اسی طرح سلو نیٹ پر آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ پیج آ گئے ہیں، یہ ایک ٹیچر ہیں تو ان کی یہ دیکھیں جتنے پیج وہ فائل آپ نے ہم نے دی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پر اپلوڈ ہو گئی ہے میرے معزز اساتذہ کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے آپ نے ڈاکومنٹس دیے تھے گورنمنٹ آف پاکستان میں، تو وہاں پر بھی آپ کا یہ سارا سسٹم اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ میرے معزز اساتذہ کرام آپ اپنے ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری سروس بک کے پیج ہیں اور اوریجنل ڈاکومنٹس کے بھی پیج ہیں، یہ ٹوٹل آپ کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں یہ اس میں سارے آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ ہیں، تو اس طرح آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں جو آپ نے پہلے دی تھی فائل وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے گئے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پر آپ جو اس طرح کریں گے چیک تو یہ سارے کے سارے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پی ڈی ایف فائل میں یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہی سارے کے سارے جتنے آپ نے یہاں پر کیے ہیں تو اس کو آپ جی ہاں یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ نے ڈاکومنٹس یہاں پر یہ دیکھیں، جی ہاں یہ آپ یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اور میرے خیال میں یہ ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین اس طرح آپ اپنی جو پروفائل ہے وہاں پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، جی ہاں تو ہم اس کا دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ میں اوپن بھی کر سکتا ہوں، یہاں پر یہ دیکھیں یہ سرٹیفکیٹ یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، آل امیج ٹوٹل کے ٹوٹل جو ہم نے کیے ہیں، تو اس کو جب ہم اوپن کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ کھل گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے اس کو پریس کریں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو ہماری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔